क्षुद्रगल्प आहत कोपोती। गाल्पिका समीक्षा शतपथी। उपस्थापिका संयुक्ता मिश्र। चा कपटी असीम को बढ़ाई दे प्रतिमा पाख चेयर रे निजे भी चा धरी बसी पड़िले। अनेक समय से चुप रहिबा देखी असीम पचारे, कौन हैला आज एते चुप जे? आसु कौन कहला कि? अरे तुम्हें केमती जानिल आसु मो चिंतार कारण बोली? प्रतिमा आश्चर्य होई पचारे। ना एथिरे जानिबार कौन अछि? तुमे प्रायतः दुई जनक पई व्यस्त होइथाओ। एक हैला कनक, टिके हसी दे कहले, से तो आज आसिला मु ऑफिस जीवा पूर्वरु, माने ता चिंता होई नथिबो। बाकी रहिला आसु, तेणु समस्याटा निश्चय ताकू नै ही होइथिबो। कौन हेची? कौन आउ हबो, बहुत गुरुतर विषय। आसु आमर गोटे तामिल झील को पसंद करिछि। तार भाषा अलगा, चलणी अलगा, जाति कथा तो छाड़, आजिकाली किए बा मानुछि। एमितिरे ताको केते बुझौछि, सांग साथी ठीक बापा, तू ताको जीवन साथी भाबे मानि नेबा ठीक नुह, आगो को समस्या हेबो, से कोन बुझुछि? असीम टिके गंभीर हे केवल हुंटिए करी चुप होई गले। आसु कथा भाबिले प्रतिमा को तार प्रत्येक कथा मने पड़ी जाउथला। पिलारू आजि जाए माँ ही तार सबु किछि। केतेबेले केमिति बापांक सहित गोटी दुईटी पद कथा हुए। तार सबु फरमाइश माँ पाखरे। बड़ हैला परे भी तार लुगापटाटू आरंभ करी फोन रो कभर पर्यंत सबु किछि माँ पसंद रे ही किणुथला। बेले बेले प्रतिमा कहती, अरे तू निज पसंद करिकी ड्रेस आणे, मते कि जणा आजिकालिका फैशन। किंतु से नोछोड़ बंदा जबरदस्त माँ को लेकी जाए आ कहे, मामा तुम चॉइस बहुत बढ़िया, मो फ्रेंड्स माने मोर सबु ड्रेस पसंद करती। एमिति कि चाकरी करी बेंगलोर गला परे भी दुकान गले वीडियो कॉल करी ता पाई जिनिस पसंद करने को कहे। प्रत्येक दिन कौन खाइला, केउटा को गला, किए कौन कहला, सबू माँ संगे आलोचना करे। ताठारू शुणी शुणी प्रतिमा तार सबू सांग मानक ना तथा सेमानक पसंद अपसंद भी जानी जाइछंती। आज किंतु कहीं आसु तांको अपरिचित मने हैला। एई आसु को तो से चिन्हि नांती परी मने हैला। सबुदिन परी से दिन ऑफिस रु फेरी आसु फोन कला। प्रतिमा ताको तांकर दिनटा सारार जहा घटितिला वर्णना करी चलिले। कनक केमिति कामरे ठकुछि ठारू आरंभ करी को गछरे प्रथम करी फूल आछि पर्यंत सबु किछि कहि सारी दम नेले। तापरे आसु भी ऑफिस रे तार दिन केमिति कटिला कहला। सांग मानक कथा को हठात कहला, मामा जानिछ आम ऑफिस रे गोटे झियो अछि, बहुत भल, बहुत स्मार्ट, एबे मोर बेस्ट फ्रेंड होई जाइछि। आज ता संगे लंच कले। तापरे देविका विषय रे ही कपि चलिला। प्रतिमा भाबिले हुंडाटा किए टिके भलरे कथा हे गला जे केते गपुछि। किंतु तांकर सबु अनुमान को भूल प्रमाणित करी से प्रतिदिन केवल ता कथा ही कहला। धीरे धीरे फोन करने को भूलिबा को लागिला। सार्ट पैंट सबु निजे किणी परे तांको देखेला। ताकू लागिला आसु तांकर धीरे धीरे दूरी जाउछि। तांको डर लागिला हुए तो आसु सेही तामिल झीटी को पसंद करने आरंभ कलानी। किंतु से ताकू बहु भावे किपरि ग्रहण करिवे? एकमात्र संतान तांकर केते आशा ता पई करिसंती, सबु कोन फसर फाटी जिवो? पिला दिनरु आसु आ स्तुति भल सांग थिले। मिश्र बाबूक परिवार सहित तांकर घनिष्ठता मध्य अधिक थिला। स्तुति झीटे भी बहुत भल, सरल, सुंदर। ताको मने मने प्रतिमा बहु भावे ठीक करथिले। तेणु सेमाने सबु बेले भल संपर्क बजाय रखिथिले। स्तुति एबे बी शेष वर्ष छात्री, कैंपस पाई जाइछि। चाकरी जॉइन करिबा पूर्वरु बाहागर करिदेबा पई प्रतिमा भाबिथिले। अवश्य काहाकु किछि कहि नथिले, एमिति कि असीम कि आसु को मध्य नुहे। तांकर विश्वास थिला जो पिला सार्टी निज चॉइस रे पिंधिनी से तांको चॉइस को केबे भी मना करिबो नाही।
ତେଣୁ ସେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆଶୁକୁ ସ୍ତୁତି ବିଷୟ କହି ବାହାଘର କଥା ଉଠେଇଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଯେ ଆଶୁ ରାଜି ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ କହିଲା, ସେ ତ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ପାର୍ଟନର ହିସାବରେ ଦେଖିନି ମାମା। ତାପରେ ସେ ଯେମିତି ଆଉଟଡେଟେଡ୍ ଝିଅ, ଆଜିର ସମାଜରେ ଚଳିବା କଷ୍ଟ। ତା କଥା ଛାଡ଼, ବରଂ ଦେବିକା ଭଲ। ପ୍ରତିମାଙ୍କ ଗାଲରେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଏତେ ଦିନ ଧରି ସେ ଯେଉଁ ଆଶୁକୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେ କ'ଣ ଆଉ କିଏ ଥିଲା? ମା ଯାହାର ସବୁକିଛି ଥିଲା, ଆଜି ଜୀବନର ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମୟରେ ସେ ତାକୁ ଥରଟିଏ ପଚାରିଲାନି ବି ଯେ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ କି ନାହିଁ। ଅସହାୟ ଲାଗିଲା ନିଜକୁ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପୁଅ କଥାରେ ରାଜି ହେଇ ସେ ତାମିଲ ଝିଅକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନା ନା, ସେ ସେମିତି ହେବାକୁ ଦେବେନି। କାରଣ ଆଜି ପୁଅ ବୁଝିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ କାଲି ହୁଏତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ। ସେତେବେଳକୁ ସବୁକିଛି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତିମା ଠିକ୍ କଲେ ସେ ଜମାରୁ ଏଥିରେ ରାଜି ହେବେନି। ହଁ, ସେ ଜମାରୁ ରାଜି ହେବେନି। କାଲିଠାରୁ ସେହି କଥାରେ ବାଦବିବାଦ ହେଇ ଆଶୁ ଆଉ ଭଲରେ କଥା ହେଉନି। ପ୍ରତିମା ବି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଅ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ମୋ ଉପରେ ଲଦି ଦେଉଛ। ମୋର ନିଜର ବି କିଛି ଚଏସ୍ ଅଛି ନା ମାମା। ସବୁ କ'ଣ ତୁମ କଥାରେ କରିବି? ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିପାରିଲା ସେ କେମିତି? ସେହି ଦୁଃଖ ଅସୀମକୁ ଜଣାଇଲାରୁ ସେ ବି କିଛି ନ କହି ହୁଁଟିଏ କରି ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। କିଛି କହିଲନି ଯେ? ଅସୀମକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲେ ପ୍ରତିମା। ଆଶୁ ଯଦି କାହାକୁ ଠିକ୍ କରିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ମାନି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କ'ଣ ପିଲା ଅଛି ଯେ ତୁମ କଥାରେ ଚଳିବ? ପିଲା ନୁହେଁ, ବଡ଼ ହେଲାଣି ସତ, କିନ୍ତୁ ସଂସାର ବିଷୟ କ'ଣ ଜାଣିଛି? ଆଜିର ଭୁଲ ପାଇଁ କାଲିକି ପସ୍ତେଇବ। ତାକୁ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଜଣେଇବା କ'ଣ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହଁ? ପ୍ରତିମା ଦୁଃଖରେ କହିଲେ। ସେ ପୁଣି କଥାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସେଟା ବି ଦେଖିବା କଥା। ତୁମେ ଟିକେ ବେଶୀ ପଜେସିଭ୍ ହୋଇଯାଉଛ। ତାକୁ ଅଯଥା ଟେନସନ୍ ଦେବ, କାଲିକି କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ତ? ଆରେ ସତେ ତ, ସେ ନିଜେ ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିମା ଭାବିଲେ, ଯଦି କାଲି ଆଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଦେବିକାକୁ ବିବାହ କରି ପକାଏ, ତେବେ କ'ଣ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବେ କି? ନା, ସେ ତ ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେବେ ଆଜି କାହିଁକି ଅଯଥାରେ ତା ସହିତ ଏତେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି? ସତରେ ସନ୍ତାନ ଥରେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ତା ପିତାମାତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା କମିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ପିତାମାତା ସନ୍ତାନ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଯଥା ନିଜର ମତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପି ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ମତ ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମାନିଗଲେ ଉତ୍ତମ, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଧର୍ମ, ଆଉ ବୋଧହୁଏ ଉତ୍ତମ ଓ ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗପଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।